के वास्ते दो जहां में हजरते उस्मान के रो से मुझे मत गजल कीजिए मुझे साहिब आया के वास्ते बारगाह अली में तेरे ये मेरे इल्तिजा हल मुश्किल रो मेरे मुश्किल कुशा के वास्ते बुलबुले बागे मदीना कुर्रतुल आईनी रसूल या नबी फातिमा खैरुन निसा के वास्ते दे खुशी दिल को मेरे सर सख्त कर नखले मुराद उस हसन हुसैन हसरत बरसा है हया के वास्ते हर तरफ से फैज़ गम ने आके घेरा है मुझे दे पनाया रब शहीदे करबला के वास्ते আল্লাহ তোমার বান্দাদের নিয়ে আমি গুনাহগার না খানদান না চিস না লাক মালিক তোমার যত বান্দা হাত তুলে দিল সবাই তো প্রিয় আল্লাহ নিকৃষ্টর মতে আমি একজন আল্লাহ গোলামের হাতে বলাইছি হুজুর সাহেবুল্লাহ পয়সা গোলামি করার জন্য এসেছি আল্লাহ যাই পড়লাম শুরু থেকে পর্যন্ত আল্লাহ পুলটুডিও वाला বেয়াদবি গুস্তাখি ক্ষমা করে আপনার আলিশান দরবারে কবুল রহমাতুল লিল আলামিন रहमतुल लिल आलमीन नबी साके कौसर नबी मालिक जन्नत नबी उम्मतेर दरदी नबी कदर नबी नूरुन अला नूर नबी अल्लाह हुजूर आमदे मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जाय पढ़लाम समस्त গ্রামে দরবারে পৌঁছে দাও সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের দরবারে পৌঁছে দাও আল্লাহ সার রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ গোলাম রাসূলুল্লাহ তাওয়া রাসূলুল্লাহ মুতাবিন রাসূলুল্লাহ দরবারে পৌঁছে দাও হুজুর গৌসে পাক গরিব নওয়াজ গৌসুল আজম মজ ভন্ডারি গোলাম রানা মজ ভন্ডারি ওসি গৌসুল আজম মজ ভন্ডারি বিশোলি মজ ভন্ডারি আল্লাহ গৌসুল ওয়ারা সফিল ওসর বাবা মজ ভন্ডারি शिकाने में भंडारी मुरीदान में भंडारी मुहब्बान में